ولأن كرة القدم لها شعبيتها الخاصة في إفريقيا، أدعو السيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإلقاء كلمته، فليتفضل. It's time for Africa. Ahlan wa sahlan, Excellence, Monsieur Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, président en exercice de l'Union africaine. Excellence, Monsieur Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Distingués invités, honorables participants, Mesdames et Messieurs. Il suffit d'évoquer la jeunesse pour qu'un puissant élan nous guide vers la préparation à moyen et long terme d'actions de grande portée. En ma qualité de président de la Conférence, je suis fier d'honorer ce rendez-vous et de m'exprimer devant vous tous ici. À cet effet, je voudrais, de manière sincère et respectueuse, remercier son Excellence, M. Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, pour cette initiative louable qui offre un espace de rencontre et de communion entre les jeunes de tout horizon. La jeunesse représente aussi l'avenir de notre continent. En Afrique, l'âge médian est de 19 ans. Selon les dernières projections des Nations Unies, le continent comptera près de 2,4 milliards d'habitants en 2050 contre 1,2 milliard aujourd'hui. Ce forum pour les jeunes est donc une idée extraordinaire. J'ai appris que lors de sa première édition à Sharm el-Sheikh, ce forum avait réuni plus de 5000 jeunes de 164 pays. C'est une preuve essentielle de la force et le poids de son existence. En tant que premier responsable du football africain, je dois vous rappeler que la jeunesse occupe dans le football continental une place prépondérante. Depuis 2 ans, à mon arrivée à la tête de cette confédération, la CAF a pris un virage important en agissant sur la bonne gouvernance, la transparence, la lutte contre la corruption, la réforme de l'administration centrale, en impliquant beaucoup plus de jeunes des autres pays africains au siège. D'ailleurs, je voudrais remercier le gouvernement d'Égypte d'avoir accepté que des jeunes des autres pays africains rejoignent la Confédération aujourd'hui pour renforcer l'équipe de l'administration. Merci beaucoup pour cette tolérance. De ce fait, nous offrons beaucoup plus de possibilités à l'épanouissement de notre jeunesse à travers la pratique du football. La CAF offre ainsi aux jeunes l'occasion de renforcer leur propre fédération et de participer au développement du football national. Si le football des jeunes est aujourd'hui au firmament, nous n'oublions jamais que ces jeunes pratiquants doivent aussi vivre intensément leur époque et s'impliquer dans les grandes causes de l'éducation, les valeurs familiales, les causes sociétales. La jeunesse sportive a le devoir et la responsabilité de réfléchir comme vous le faites aujourd'hui et de prendre part au débat sur des causes aussi cruciales
que l'avenir du marché du travail, l'égalité hommes-femmes, l'écologie, le dérèglement climatique, مشاكل البيئة واختلال المناخ والمساواة بين الشعوب. لعلكم تتفقون معي أن اليوم خاصة في قارتنا فإن كرة القدم أصبحت مدرسة للحياة، مثلها مثل الجامعات الكبرى والمؤسسات الكبرى، والدليل على ذلك فإن كرة القدم قد سمحت بازدهار قامة العديد من الرجال والسيدات في العالم. ولعلي أذكر فقط كمثال لدينا اليوم في إفريقيا رئيس دولة السيد جورج أويا الذي خرج من عالم كرة القدم. لدينا رجال يعملون في القطاع الخاص مثل ديدييه رجبة الذي هو الآن في المعاش ويعمل في مجال الأعمال على مستوى القارة، والعديد من الأسماء الأخرى التي لن أتمكن من ذكرها اليوم. إنني أجدد مرة أخرى هذا اليوم أمام هذا الشباب الحاضر هنا إن اعتراف اتحاد كرة القدم الإفريقي وامتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لالتزامه الشخصي لاستضافته على أرض مصر كأس الأمم الإفريقية الأولى ب24 فريقا. إنه تحد كبير سيدي الرئيس، ولكم كل الشكر على ذلك، ونحن متأكدون إنها ستكون احتفالا كبيرا للشباب الإفريقي، خاصة لأنه لتواكب الظروف والتاريخ، والتاريخ يعيد نفسه. فإن الدولة التي حصلت على أكبر عدد من بطولات كأس الأمم الأفريقية هي الأولى التي تستقبل مسابقة كرة القدم من 24 فريق تحت قيادة رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، وأفضل لاعب في أفريقيا اليوم هو لاعب مصري. كل هذا يؤكد ويطمئننا ويعطينا الثقة بأن المولى سبحانه وتعالى سيساعدنا على أن ننظم بنجاح على أرض مصر كأس الأمم الأفريقية الأولى المكونة من 24 فريقا. أتمنى لكم كامل النجاح والتوفيق في كل مشروعاتكم المستقبلية، وأشكركم على نجاح منتدى والملتقى الشباب العربي الأفريقي، وأتمنى لكم النجاح في كل مبادراتكم، وشكرا.